20 नवंबर 1979 फजर की अजान का वक्त था। यानी एक बिल्कुल ही रूहानी सुकून का मंजर। मस्जिद अल हरम में दुनिया भर से आए हुए हजारों ज़ायरीन और नमाजी जमा थे। लेकिन नमाज की पहली तकबीर के कुछ ही देर बाद ये पूरा सुकून एक खौफनाक हंगामे में बदल गया। हाँ, और वो अचानक हुआ सब। मतलब वहाँ पानी के बड़े बड़े ट्रक और औरतों के फर्जी जनाजे लाए गए थे और उन ताबूतों में से ऑटोमेटिक हथियार, गोली बारूद ये सब निकलने लगा। क्या बात कर रहे हैं, यानी जनाजों में हथियार छुपा कर लाए थे? बिल्कुल, तकरीबन 300 मुसल्ला लोग थे। उन्होंने आगे बढ़कर इमाम को पीछे धकेला, माइक पर कब्जा किया और मस्जिद अल हरम के तमाम दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए। ओह वाओ, दुनिया के सबसे मुकद्दस और महफूज तरीन मकाम पर कब्जा हो चुका था। और आज के इस गहरे मुताले में हम इसी हैरानकुन तारीखी वाक़े की तहों को खोलेंगे। और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आम दहशतगर्द हमला नहीं था। ये एक ऐसी अपोकलिप्टिक तहरीक थी, यानी क़यामत खेज सोच, जिसने आने वाली दहाइयों तक मशरिक़ वुस्ता की तारीख बदल दी। सही। हम समझेंगे कि कैसे सदियों पुराना गुस्सा, एक शख्स का करिश्मा और सिर्फ ख्वाबों पर अंधा यकीन मिलकर इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। और इस सब के लिए हमारे पास जो सबसे अहम जरिया है ना, वो नासिर अल हुज़ैमी की याददाश्तें हैं। हाँ, और नासिर अल हुज़ैमी की गवाही इसलिए इतनी कीमती है क्योंकि वो खुद इस शिद्दत पसंद सलाफी ग्रुप का हिस्सा थे। वो इस पूरी तहरीक के मरकजी किरदार जुएमान अल उतैबी उनके इंतहाई करीबी साथियों में से थे। मतलब हमें बिल्कुल अंदर की खबर मिल रही है, किसी बाहर वाले का तज्जिया नहीं है। एग्जैक्टली। उनकी नोट से हमें पता चलता है कि ये कब्जा अचानक नहीं था। इसके पीछे सालों की ब्रेन वॉशिंग और बाकायदा माइंड कंट्रोल शामिल था। अच्छा, अब यहाँ मेरी हैरानी शुरू होती है, क्योंकि आम तौर पर जब इतनी बड़ी बगावत होती है तो हम सोचते हैं कोई बहुत आला तालीम याफ्ता मास्टरमाइंड होगा। लेकिन जुहैमान अल उतैबी तो सऊदी नेशनल गार्ड में एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। सही कह रही हैं आप। और सिर्फ यही नहीं, उसने सिर्फ चौथी जमात तक तालीम हासिल की थी। वेट रियली? एक 4th ग्रेड ड्रॉप आउट जो ठीक से लिखना भी नहीं जानता था? बिल्कुल। उसे लिखने से सख्त नफरत थी। वो अपने ग्रुप के तमाम पैम्पलेट और मज़ामीन अपने साथियों को ज़बानी बोलकर लिखवाता था। तो फिर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के तुलबा और डॉक्टरों को अपना फॉलोअर कैसे बना रहा था? ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। असल में यहाँ इंसानी नफ्सियात का एक बहुत गहरा राज छुपा है। जुएमान ने अपनी इस कम तालीमी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, उसने फॉर्मल मजहबी उलमा को हुकूमत के पैरोकार और मिंबर के तोते कहकर उनका मजाक उड़ाया। उसने अपने फॉलोअर्स के जहन में ये बिठा दिया कि सच्ची लगन और तकवा इन बड़ी बड़ी डिग्रियों से ज्यादा अहम है। यानी उसने सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दिया ताकि आला तालीम की अहमियत ही ना रहे। स्मार्ट मूव था वैसे ये। बिल्कुल। उसने आला तालीम को दुनियावी फितूर करार दिया और वो खुद एक सिखलाए हुए बेदुइन या बदू मुजाहिद के तौर पर सामने आया, जिसके पास असूल थे, डिग्रियां नहीं। और वो लोग जो रियासती निजाम से थक चुके थे, उन्हें उसकी ये सादगी बहुत पुरकशिश लगी। लेकिन जैसा कि हमारे जरिए बताते हैं, ये सिर्फ सादगी या मजहबी जुनून नहीं था। जुहैमान के दिल में सऊदी रियासत के खिलाफ एक बहुत गहरा नस्ली गुस्सा भी था, है ना? हाँ, नासिर अल हुज़ैमी के नोट से क्लियर होता है कि इस कब्जे की जड़ें जुहैमान की जाती और क़बायली तारीख में थीं। उसकी पैदाइश साजिर नाम की बस्ती में हुई थी, जो पुराने इख्वान जंगजुओं का मरकज थी। ये इख्वान कौन थे और इनका जुहैमान की इस तहरीक से क्या लिंक था? तो इख्वान दरअसल वो बद्दू थे जिन्होंने शुरू में सऊदी रियासत बनाने में बड़ी मदद की थी। लेकिन जब 1920 के आखिर में रियासत ने मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया और आलमी सरहदों को माना, तो इख्वान ने बगावत कर दी। अच्छा, उनको लगा कि ये इस्लाम के खिलाफ हो रहा है सब। एग्जैक्टली। और फिर 1929 में सबीला के मकाम पर सऊदी फौजों ने इख्वान को शदीद शिकस्त दी। जुहैमान के दादा और कबाइल के बहुत लोग इस जंग में शामिल थे और मारे गए थे। ओह, तो ये इंतकाम की आग वहाँ से आई। उसे लगता था कि उसके कबीले को पहले इस्तेमाल किया गया और फिर दुनिया को खुश करने के लिए कुर्बान कर दिया गया। बिल्कुल यही बात थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1965 में जब इनके सलाफी ग्रुप का आगाज हुआ, तो वो एक पुरअमन तबलीगी जमात थी।
ان کا مقصد صرف بدعات کو ختم کرنا اور لوگوں کو احادیث کی طرف واپس لانا تھا۔ تو پھر وہ پرامن تبلیغ سے مسلح بغاوت تک کیسے پہنچ گئے؟ ہتھیار کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ شروع میں تو سعودی علماء نے ان کی حمایت بھی کی، لیکن 1977 میں جب ان کی سخت گیری حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے حکومت کی پالیسیز پر کھلی تنقید شروع کی تو حکومت نے کریک ڈاؤن کر دیا۔ اور تب جوہائمن اور اس کے قریبی ساتھی روپوش ہو گئے، یعنی انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ صحیح۔ اور جب آپ کسی ایسے جنونی گروہ کو زمین دوز کر دیتے ہیں، انہیں سوسائٹی سے کاٹ دیتے ہیں، تو ان میں اور شدت آ جاتی ہے۔ یہ تو طے ہے، آئسولیشن میں انسان کی سوچ بہت ایکسٹریم ہو جاتی ہے۔ اور اسی روپوشی کے دوران ان کی تحریک میں سب سے خطرناک چیز شامل ہوئی، اور وہ تھے خواب۔ خواب یعنی ڈریمز؟ ہاں، ان کے ہاں خوابوں کی اہمیت حقیقت سے زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ بالکل آج کے سوشل میڈیا کے ایکو چیمبر جیسا نہیں لگ رہا؟ بالکل ویسا ہی ہے۔ یعنی جیسے آج لوگ انٹرنیٹ پر صرف اپنی پسند کی خبریں سنتے ہیں، ایک بندہ جھوٹی خبر لگاتا ہے، دوسرا شیئر کرتا ہے، اور وہ ان کے لیے سچ بن جاتی ہے کیونکہ باہر سے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، یہی اس گروپ کے ساتھ ہوا۔ ان میں ڈر اور قیامت کے قریب آنے کا احساس اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں مسلسل خواب آنے لگے کہ ان کا ایک ساتھی محمد عبداللہ القحطانی دراصل وہی مہدی ہے جس کا انتظار تھا۔ اچھا، ایک بندے نے خواب دیکھا، پھر باقیوں نے بھی ویسا ہی خواب گھڑ لیا ہوگا۔ ہاں، اور ناصر الحزیمی بتاتے ہیں کہ قحطانی خود شروع میں اس بات پر تیار نہیں تھا، اس نے ان خوابوں کا مذاق اڑایا تھا۔ واقعی وہ خود نہیں مانتا تھا کہ وہ مہدی ہے؟ نہیں مانتا تھا، لیکن جب ہر روز پر اعتماد ساتھی رو رو کر اس کے مہدی ہونے کی گواہیاں دینے لگے اور جوہیمہ نے بھی اس پر فرمان جاری کر دیا تو آخرکار قحطانی کی اپنی لاجک بھی ٹوٹ گئی۔ کیا بات ہے! اجتماعی وہم یعنی کلیکٹیو ڈیلوژن کی کتنی خوفناک مثال ہے یہ۔ آخر میں اسے خود بھی لگنے لگا ہوگا کہ ہاں، میں ہی مہدی ہوں۔ بالکل، اور یہیں سے انہوں نے احادیث میں لکھی پیشن گوئیوں کو اپنا باقاعدہ اسکرپٹ بنا لیا۔ 20 نومبر 1979 کو جب انہوں نے مسجد الحرام پر قبضہ کیا تو انہوں نے فوراً سب کے سامنے قحطانی کے ہاتھ پر مہدی ہونے کی بیعت کی۔ لیکن یہاں میرے ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا، ہزاروں لوگوں کو ہاسٹیج بنا لیا، لیکن ان کا اینڈ گیم کیا تھا؟ ان کو پتا تو ہوگا نا کہ فوج آئے گی باہر سے۔ آپ حیران ہوں گی جان کر کہ انہوں نے آگے کے لیے دنیاوی لحاظ سے کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ انہیں پختہ یقین تھا کہ جب سعودی فوج ان پر حملہ کرنے آئے گی تو خدا کا عذاب آئے گا اور فوج رستے میں ہی زمین میں دھنس جائے گی۔ ویٹ، ان کو سچ میں لگتا تھا کہ زمین پھٹے گی اور فوج اندر چلی جائے گی؟ ہاں، ان کے اسکرپٹ کے مطابق یہی ہونا تھا۔ پھر مہدی وہاں سے مدینہ جائے گا، دجال سے لڑے گا اور دمشق میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ ان کا پورا پلان صرف آسمانی معجزے پر بیس تھا۔ لیکن حقیقت تو اس کے بالکل الٹ نکلی نا۔ جب سعودی فوج نے حملہ کیا تو وہ دھن سے تھوڑی، انہوں نے تو باقاعدہ گولیاں چلائیں۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ تیسرے ہی دن ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ان کو۔ صحیح پڑھا آپ نے۔ تیسرے ہی دن محمد عبداللہ القحطانی جو ان کا فرضی مادی تھا وہ فوج کی گولیاں کھا کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ او مائی گاڈ، جس کو وہ قیامت تک لڑنے والا مادی سمجھ رہے تھے وہ تیسرے دن ہی مارا گیا۔ بالکل۔ تو تحریک کا مذہبی جواز تو وہیں ختم ہو گیا، ان کو وہیں سرنڈر کر دینا چاہیے تھا۔ یہ پھر اگلے 2 ہفتے تک تہخانوں میں کیسے لڑتے رہے؟ یہی تو کوگنیٹو ڈسوننس ہے۔ جب لوگ اپنا سب کچھ کسی ایک نظریے پر داؤ پر لگا دیتے ہیں نا تو وہ حقیقت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جوہائمان نے قحطانی کی موت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے ہی لوگوں سے جھوٹ بولا؟ ہاں، اس نے اعلان کر دیا کہ مہدی مر نہیں سکتا، وہ صرف لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ جس کسی نے قحطانی کی لاش دیکھی، جوہائمان نے انہیں بری طرح دھمکایا۔ اس کا کنٹرول اتنا شدید تھا۔ یہ کتنا خوفناک ہوگا، 2 ہفتے تک ان اندھیرے تہخانوں میں زندہ رہنا، اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ حالات انتہائی خوفناک اور بدبودار تھے۔ لاشوں کے سڑنے کی بو اور مسلسل گولہ باری نے ان کے حواس اڑا دیے تھے۔ آخرکار سعودی حکومت کو فرانسیسی اسپیشل کمانڈوز کی مدد لینی پڑی۔ GIGN، رائٹ؟ لیکن مکہ میں تو غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، تو وہ اندر کیسے گئے؟ یہ تو بڑا سینسیٹیو مسئلہ بن گیا ہوگا۔ بالکل۔ اس ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے سعودی حکومت نے علماء سے ایک فتویٰ حاصل کیا
इस फतवे से ना सिर्फ अंदर हथियार चलाने की इजाजत मिली, बल्कि गैर मुस्लिम माहिरीन को आरजी तौर पर मुसलमान तस्लीम करके अंदर ले जाने का रास्ता भी निकाला गया। अच्छा, ताकि ऑपरेशन कंप्लीट हो सके। फिर उन फ्रांसीसी माहिरीन ने क्या किया? उन्होंने एक मखसूस और बहुत सख्त गैस सीबी गैस प्रोवाइड की। उसे तय खानों में पंप किया गया। इस गैस ने अंदर सांस लेना मुहाल कर दिया और आखिरकार 4 दिसंबर 1979 को जोहेमान और बचे हुए अफराद ने हथियार डाल दिए। 2 हफ्ते का खूनरेज मुहासरा खत्म हो गया, लेकिन इस वाक़े के बाद रियासत ने क्या रास्ता चुना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बड़े होंगे। इंतहाई बड़े। जनवरी 1980 में जोहाइमैन समेत 63 अफराद का सर कलम कर दिए गए अवाम के सामने। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सऊदी पॉलिसी में आया। रियासत को लगा कि उन पर मजहबी तौर पर कमजोर होने का इल्जाम लगा है। तो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया? उन्होंने मजहबी तबके को खुश करने के लिए मुल्क में इंतहाई सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी। सिनेमा बंद, औरतों पर सख्त पाबंदियां, मौसीकी पर बैन। जो मुल्क मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, वो दहाइयों तक एक सख्त पीन निजाम में कैद हो गया। यानी एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के बजाय उन्होंने माशरे को ही सख्त कर दिया। ये तो बिल्कुल उल्टा असर हुआ। वाकई ये कहानी सिर्फ 1979 के मक्का की नहीं है, ये इंसानी नफ्सियात की बहुत गहरी कहानी है। सही कह रही हैं। लोग किसी इज्तिमाई वहम में अंधे हो जाएं तो लॉजिक मर जाती है। जोहेमान और उसके साथियों ने हकीकत को देखा पर मानने से इनकार कर दिया। इसका सबसे बड़ा सबक ही यही है। नासिर अल हुज़ैमी का तज्जिया दिखाता है कि अकीदत और इंतकाम का मेल कैसा जहर है। एक्सट्रीमिस्ट अचानक पैदा नहीं होते, ये एको चेम्बर्स और ज़हनी कैद उन्हें बनाती है। बिल्कुल, और इसी पर मैं इस गहरे मुताले को एक बहुत ही चौंका देने वाले ख्याल पे ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं इस पे गौर कर रही थी कि अगर 1979 में जब इंटरनेट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, एक चौथी जमात फेल शख्स सिर्फ ख्वाबों और अपनी बातें मनवाने की सलाहियत पर दुनिया की सबसे महफूज जगह पर कब्जा कर सकता है और पढ़े लिखे लोगों को अपना फॉलोअर बना सकता है, तो आज के इस डिजिटल दौर में हम कितने महफूज हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। डीप फेक्स और एल्गोरिदम्स हमें उन्हीं चीजों में घेरते हैं जो हम देखना चाहते हैं। नए नए और बिल्कुल असली लगने वाले इज्तिमाई ख्वाब बुने जा रहे हैं। अगर उस वक्त एक आम सा एको चेम्बर इतना ताकतवर था, तो आज के डिजिटल समंदर में कोई नया करिश्माती लीडर क्या कुछ नहीं कर सकता। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसका शायद हमें अभी तक पूरा अंदाजा ही नहीं है।